ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମତେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ ଆପଣ ଇଏ ପାଇଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଶୁଣୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଣୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏପିସୋଡ ସରି ନଥିବ, ଅଧା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଯେମିତି ସତ ସତ ଉପରକୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଟା। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇକି ନିଦ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଣିନି, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏପିସୋଡ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ କହିଲି ମଝିରେ କଣ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଟିକେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ମନ ପାଞ୍ଚ ବାର ବିହୁତା କ୍ଷିପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମୂଳ ଏକାଗ୍ର ନିରୋଧ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିରୋଧ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯିବ, ଅଠା ନାଗିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ମନ କୁଆଡେ ଯୋଉ ପଳଉଛି ଆଉ ପଳେଇବନି, ସେ ଗୋଟାକ ବିଚାର କରିକି ଚାଲିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଟିକେ ଛୁଟି ଦେଖି ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସର, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ହେଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିକି 20 ବର୍ଷ, ତାମାନେ 1999 ରୁ 2019, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଣିତ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗଣିତଟି ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିମେନିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ରିମେନିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଆପଣ କମନ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି, ଡେସିମାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି, କଣ ବୁଝିଲେ ନା। ଏଟା ହଉଛି ରିମେନିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଆମକୁ 300 ପେଜ, 511 ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା, 17ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ପାଉନି ଯିଏକି ମୋ ଥେସିସ୍ କି ବୁଝିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲି, 4ଟା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ଚକ୍ ଖଡି, ତମ ହାତରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ତମର ସାରେ। ଯିଏ ମୋ କଥା ଉପରେ ନାଲିଗାର ମାରିଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ପଳେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ନାଲିଗାର ନ ମାରିଲେ ମୁଁ ତ କରିଛି ଆଉ, କହୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନେଇଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝି ବି ପାରିଲେନି, ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମେଥମେଟିକ୍ସ ହଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କର। ଆମର ଓଡିଶାର ବାସ୍, ଓଡିଶାର ବେଷ୍ଟ ମେଥମେଟିସିଆନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 20 କୁ 5ରେ ହରି ପାରିଲେନି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ମୁଁ କହିଲି ହରିପାରିଲେନି। 20 କୁ ଆପଣ 5ରେ ହରିବେ, ଭାଗଶେଷ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କୋସେଣ୍ଟ। ଆପଣ 20 କୁ 5ରେ ହରିବେ, ଭାଗଶେଷ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଭାଗଫଳ ଟା କେତେ? ସେ ତ 0 ହେଇଯାଉଛି ନା। ଜିରୋ ହେଲେ ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାନି ନା। ଆଉ ଗଣନ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 0 କରିଦେବେ, ମୋ ଗଣିତ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ସେଇ ବିଭାଜନରେ ରହୁଛୁ, ବାସ୍ ସେଇ ଆମର। ଆପଣ ଯଦି 0 କରିଦେବେ, ମୋ ଗଣିତ ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଗଫଳ କେତେ ହବ? ଭାଗଫଳ 3 ହବ, ଭାଗଶେଷ 5 ହବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଭାଗଫଳ ଯଦି 3 ହବ, ଏଟା କଣ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ପଢୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ଯଦି ଭାଗଫଳ 3 ହବ, ତାହେଲେ 4ଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ଯେ ଭାଗଶେଷକୁ ମୁଁ ଯଦି 5 ନେଲି, ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 3 ପକେଇଲେ 5 3 15 ବଳିଲା 5। ଆଉ ତାହେଲେ ଯୋଉ 4ଟା ନଉଛି ବଳଉଛି 0, ତାହେଲେ ସେ 4ଟା କଣ? ଏଠି ଆମେ ଭାଗଫଳ କହୁଛୁ ନା। କେମିତି ହେଲା? ଭାଗଫଳ ତ 3। 4 ହବ, 4ଟା କଣ ତାହେଲେ? ନା 4 ଇଜ ସୁପର କୋସେଣ୍ଟ। ସୁପର କୋସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତିଭାଗ ଫଳ। ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଦେଇଛି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ 5 ଜଣ ପିଅନ 1 ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଯଦି କାମ କରିବେ 1 ରେ 1, 2 ରେ 2, 3 ରେ 3, 4 ରେ 4, 5 ରେ 5, 6 ତାରିଖ ଦିନ କିଏ କାମ କରିବ? ସେ 1 ଆସିବ। ରୋଟେଟିଂ ବେସିନରେ ଆପଣ କରିବେ ନା। ଯଦି ହେଲା ସାଇକ୍ଲିଂ ରେ ଆପଣ କରିବେ, 13 ତାରିଖ ଦିନ କେତେ ନମ୍ବର କାମ କରିବ? 5 5 10, 5 5 ସେଦିନ 3 4 ଥିବ ଆଉ 3 କାମ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମତେ ଟିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
मैथमेटिक्स कर दिंतु जे 13 को 5 रे कौन कले 3 पाइबी मिशाण फेडाण गुणन हरण चारिटा आपण करंतु आज्ञा अछि कि मिलिबो कि ना भाग शेष 3 आसीबो 13 को 5 रे हरिले अच्छा दुणे पड़िबो 10 3 भाग शेष रहइबो हां भाग शेष 3 रहइबो सेटा हरण को आजीबो नै ना कहीं कि मु कहूची जे 13/5 इज इक्वल टू 2.6 हां आ ताले 13 व्हाट 5 इज इक्वल टू 3 13 व्हाट 5 इज इक्वल टू 2 हां कहीं ना आपण को झियो को पचारंतु तृतीय श्रेणी पढुथबो जे अरे मां 13 को 5 रे हल्लु ना हां हर देबी केते हला ना बापा 2 पड़ी की 3 बढ़ला एटा कहू तो तेणु बर्तमान आम कहवा 13 केते 5 समान 2 13 केते 5 समान 3 आम जानना से चिन्ह आमर नाई 13/5 कले आप 2.6 चटकनी कहीदेवे 2.6 करेंगे रिमाइंडर टा केते 0 जीरो कहीं आप रिमाइंडर 0 नेले तार कारण आपण को सॉल्यूशन ने रिमाइंडर दरकार नहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट आपण नेले 2.6 तेणु किंतु मो सॉल्यूशन रे रिमाइंडर दरकार 3टा दरकार आज्ञा एठी जे आमे जो कले हमर 3टा दरकार ना तेणु आमे चिन्ह कोन व्यवहार करबा लेट अस से 13 रिमेन्ड बाय 5 इज इक्वल टू 3 13 शेषक 5 समान 3 अर्थात 13 को 5 रे हरि भागफल को फोपाड़ी दियो खाली भाग शेषटा को ग्रहण करो रिमेन्ड बाय चिन्हटा रेजल्टेड भाई माने फलक चिन्ह 13 फलक 5 समान 2 अर्थात 13 को 5 द्वारा फलकरण करी आपण भागफलटा 2 नेबे भाग शेषटा को फोपाड़ी देबे दीटा चिन्ह मु लगेली गोटे फलक गोटे शेषक से हिसाब रे जदी आपण करिवे जे 13 रिमेन्ड बाय 5 इज इक्वल टू 3 पाइले अच्छा आपण कोतु 19 तारीख दिन केते नंबर काम करिवो 19 ले 1 2 4 वहाँ 19 शेषक 5 समान 4 आज्ञा हेला तो फॉर्मूला आपन कहूची 19 शेषक 5 समान 4 नंबर काम करिवो अच्छा 20 तारीख दिन 20 शेषक 5 इज इक्वल टू केते 0 अपन ता अर्थ आपण कहि परिबे कि 20 तारीख दिन केही काम करनांती ना करजंती के करची तले 5 करची 5 नंबर करची आ 20 तारीख दिन जदी 5 नंबर करची आपण गणित कोन हबो ना 20 रिमेन्ड बाय 5 इज इक्वल टू 5 आज्ञा सेठी शेषक हबो नै ना से शेषक बा 20 शेषक 5 समान 5 नेबे आपण आज्ञा 19 तारीख दिन करथिले कना 19 शेषक 5 समान 4 20 तारीख दिन करबे 20 शेषक 5 समान 5 आपण 0 नै परिबे नै ना आ जदी नै 0 नै परिबे नै ताले जदी से भाग शेषटा आपण 5 नेले व्हाट इज द क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3 हां कोन बुझि पेलना यही खेलटा मते आज्ञा 20 वर्ष नै जाईछि ए खेल पई मु भारी खुशी हेले आपण साइंस मैथमेटिक्स रो आपण जदी एठी के आसीबे मु से मैथमेटिक्स सब देखे देबे केडे सुंदर सूत्र बुझले किंतु आपण नुआ नुआ जानिबे पुन भीतर को पसी गेले आपण को मुंडो काम करिवो नै उत्पादक फार्मूला से एक्चुअली आपनकर फिलोसफी और मैथमेटिक्स से दीटा जाक को रिलेटेड से तो ठीक आपण मैथमेटिक्स बेस रे जदी फिलोसफी की बुझी बुझी के चलीबे हां ताले सेटा अति माने ये हबो पूरा एक्यूरेट हबो एक्यूरेट हबो अप्रोप्रिएट हबो सब हबो आपनकर जेंति मनकर 1 और 0 हां आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गणि सल्ला पर तापर 1 पर 0 दोछन हां 11 को 99 गणि सल्ला पर 1 पर 2 टा 0 दोछन आ गोटे कथा सुन को आपण काढी देले हां बा पटु 1 टा काढी देले सबुडा खाली रहला 0 हां से 0 रे किछि मूल्य रहला कि मूल्य नै तो एक ब्रह्म नहीं आज्ञा सुनो ना ना एठी विश्वम्बर बाबा आपण को संगे टिके एकमत होबो नै जे आपण 1 रे 0 10 1 काढी जो 0 रहला आज्ञा ए 0 टार मूल्य नाही बोली कहउचंती ना आज्ञा किंतु मु कहउची मूल्य अछि मु आपन गोटे एमिति प्लेस देखै देमी जो प्लेस रे 0 टाको जदी आपण काढी देबे सब गणित गोळमाळ हे जिवो खाली 0 टाको जदी काढी देबे आज्ञा मु आपन को कहमी आज नुई आगु को कहबी
कौन बुझिपारे मु हूँ वास्तु सूत्र विशेषज्ञ मु वास्तु शास्त्र को रिसर्च करू वास्तु गणित को रिसर्च करू होमियोनेमी नामक गोटे बही लिखिली से होमियोनेमी बही रे जो सूत्र सब दरकार है से सब रिमेनिंग फ्रैक्शन नु मुझे लगेली से होमियोनेमी बहीटा को साटिस्फाई करने मत 20 वर्ष लगला खाली गोटे रिमेनिंग फ्रैक्शन लिखापी तेणु होमियोनेमी टाक रखी बर्तमान रिमेनिंग फ्रैक्शन टाक एडवर्टाइज करमर ओस्टार प्रेसिडेंट जी अच्छा SS कर शर्मा मुझे मठरे सेमिनार करते सी आसते खुशी हेले सी मत कहले बाबा आपणकर तो आप इंग्लीश रे लिखिं आपन ताको आगे ओडिया रे कर दियंतु ओडिया रे कर दियंतु मु कटक को नहीं कि प्रथमे आपण बहीटा ओडिशार सबु लाइब्रेरी रे आगे रो जेते विशेषज्ञ अच्छा समस्ते ताको देखिबे मुन ठीक अछि रिसर्च करंतु कोन अछि ताहि मु भी तो ओडिया रे कर देछि किंतु मते भारी एति खुशी लागो जे आपण जदी थरे आसे कि बुझंते मु भारी खुशी होती नेक्स्ट वीक रे जीबी संडे जीबी आपण आसीबे फोन कर दे पळी आसीबे खाली मैथमेटिक्स साइंस एवं ए साइंस ता फिलोसॉफी रे किमिति जडित रहउची म आपन कहूची मूलरू हां साइंस ता लास्ट को जो कॉन्शियस फोर्स रहिला सेटा को फिलोसॉफी रे बहुत कथा कहूची मु फिलोसॉफी की रिसर्च करी करी कि ताको साइंस रे पकेली एवं साइंस रे नुआ जिंस मु बाहर कली जोटा कि जो कॉन्शियस फोर्स ताको मु लिखिली से कॉन्शियस फोर्स रे देली